Today we are going to learn how to multiply a two-digit number by 99. I am going to do this without actually doing any kind of multiplication, and the result will be in seconds. I am going to explain it in 4 different languages: English, Hindi, Assamese and Bengali. You can pick your own language. आज हम सीखेंगे किसी भी 2 अंक वाले संख्या को 99 के साथ गुना करने का सहज प्रक्रिया, जिसमें कि हम गुना बिल्कुल ही नहीं करेंगे और कुछ 2-3 सेकंड में ही जिसका रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा। वैसे मैं इसको इंग्लिश, हिंदी, बेंगोली, असमीज 4 लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगे उसमें आप समझ लेना। আজি আমি শিকিম এটা 2 অঙ্কযুক্ত সংখ্যাক 99 পূরণ করার একেবারে সহজ নিয়ম। আমি আসলে কোনো ধৰণৰ পূৰণ নকৰাকৈ উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিম আৰু একেবাৰে 2-3 সেকেন্ডৰ ভিতৰতে উত্তৰটো ওলাই যাব। মই এই প্ৰক্ৰিয়াটো ইংলিশ, হিন্দি, আসামিজ আৰু বেংগলী 4টা ল্যাঙ্গুয়েজত বুজাম। যোনটো ল্যাঙ্গুয়েজ তোমালোকে বুঝি লবা। আজ আমরা শিখব একটা 2 অঙ্কযুক্ত সংখ্যা 99 দিয়ে কিভাবে গুণ করা যায় একেবারে সহজ নিয়মে। আসলে গুণ না করেই আমরা উত্তরটা বের করব 2-3 সেকেন্ডের মধ্যে। আর এটা আমি ইংলিশ, হিন্দি, আসামিজ, বেঙ্গলি 4টা ল্যাঙ্গুয়েজে এক্সপ্লেন করব। যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাকে ভালো লাগে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি বুঝে নিতে পারো। For this, at first we need to subtract 1 from the 2-digit number 37. The result we get is 36. Now we should subtract 36 from 99. We get 63. So here is our result. If we multiply 37 by 99, we will get 3663. अब हमें करना क्या है? पहले तो हमको ये जो 58 है 2 अंक वाले संख्या, इसमें से हमको 1 घटाना है। इसमें से जैसे हम 1 घटाते हैं यहाँ पे हमें मिलेगा 57। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस 57 को फिर 99 से इसको घटाना है। 57 को 99 से घटाना है, तब हमें क्या मिलेगा 242। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 58 और 99 को गुणा करने से 5742 ये आंसर आएगा। আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা, প্ৰথমতে এই 25ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিব লাগিব। 25ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম, 24 পাম। তাৰপিছত আমি এই 24ক 99ৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিব লাগিব। 24ক 99ৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে আমি উত্তৰ পাম 75। তেতিয়াহ'লে এইটোৱে হৈছে আমাৰ উত্তৰ, যে 25 আর 99 পূরণ করলে উত্তর ওলাব 2475। করতে হবে কি আমাদের, প্রথমে আমরা কি করব, এই যে 2 অঙ্কের সংখ্যাটা আছে 86 থেকে আমরা 1 বিয়োগ করব। 86 থেকে 1 বিয়োগ করলে উত্তর আসবে 85। এবারে এই 85কে আমরা কি করব, 99 থেকে আবার বিয়োগ করে দেব। 85কে 99 থেকে বিয়োগ করলে উত্তর আসবে 14। তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট, অর্থাৎ 86 আর 99 পূরণ করলে আমাদের উত্তর হবে 8514। Thank you very much.